Baby! Baby! Ayun. Dali sa mga. Okay, game, madam. Okay na, ha? Ito na, dress. Yung nasa likod ko, akin na to, baby. Pang ano ko yan? Pang maternity. Pang labor. O, ito, sige, bigay ko sa inyo si Sarah. 80 na nga lang to. Ito din, hindi pwede, madam, kasi akin din yun, ha? So, yung alo, mahirap kasi yung jelly na alo talaga eh. Mahirap mahanap yung pang-live ko yung pag nanganak na ako. Madam XL on tag Sarah maxi dress. Ito yung mayaman na pang mga best swerte makakamay nito. Hindi lang namin para siyang, basta ang syala. Para siyang pang uncorty. Sige sa inyo na. Ay! Nadumihan na. Labahan nyo na lang. Naputi ka na naputi. Ayun na, dumi lang yan ha. Labahan nyo na lang. Mine washable. Washable XL 80. Sobrang ganda nito mga bebe. Nabenta ko na yung before nung unang-unang Zara. Pero 900. Maganda po yan ha. Kayo na lang mag-ayos. Next na. Dito na tayo. Okay, next na. Maxi. Maxi skirt, madam, large. Okay, may slit ang gilid. Size large. 80 pesos. Pamay na ko tali na lang. Code tali. Code tali 80 tali 80. Code tali 80. Washable. Ano to? Bilyadore. Swerte ni madam. No, new minor lang. Hindi, wala pa naman siyang down. Okay, madam Bilyadore. Next na. Bebe, ang ganda. Okay, size. Ang ganda nito, madam. Dress to mga bebe, small to med. Small to med, pamain ako ng Barbie. Code Barbie, 80 lang. Pa-code ako Barbie. 80 lang to. Tali ba yan, Nika? Ewan ko sa'yo. Washable. Ano yung tali? Ano ba to? Washable yan. Kanino nga? Ayun nga, sa doktor. Jennifer Calot. Ate Jennifer, yours na ha, Jennifer Calot. Tapos Barbie. Wilmo Arnopia. Ayun, tari ni Berna. Babae na siya. Wilma, yours na Wilma. Next mga madam, ito po madam, maganda to ha. Iisa-isa ko to, glass on. Polo po to, glass on linen. Madam, ang ganda. Glass on linen pa polo po na top, 80 ha. Small med mine polo. Mine polo 80. Okay, pa-code ako polo ha, polo 80. Ito, take all na tops. Ayan na, 1. Ito, polo. Take all na tops, Asos, XL. XL. Ate, XL ha, Asos. Ito, medium. Ito, XL. Tapos, cotton on, small to med. 130 na lang to ha, 130. Tapos,